Kepengennya dia begini guys. Dedek Kana tuh pengennya gini, sayang, di alam-alam gitu maunya mah. Di alam cantiknya, cantik mama mana sih? Coba ya, tanganku nggak ke situ lagi, ntar dia pasti narik-narik. Tuh, narik-narik, tuh narik-narik. Tanganku di sini deh. Di sini tanganku, ntar ditarik-tarik sama dia nih. Tuh, suruh begitu lagi, suruh ngelus-ngelus dia. Sayang, Randi mama, Dedek Kana, sayang. Maunya begini ya? Udah tangannya sini lagi, coba ntar diambil sama dia nih tangannya, suruh nyolek-nyolek lagi nih. Tuh 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 tuh, suruh nyolek-nyolek lagi tuh. Tuh lagi, mau lagi emang. Sayang, Randi mama, Dedek Kana. Hobinya sembari ngeremet-ngeremet kain guys.